नमस्कार आपनको मो यूट्यूब चैनल बबली एंड मोनाली ब्लॉग्स को आपको स्वागत जनाऊँगी। तो तेज चलते फ्रेंड्स, आज आम देखा आम होटल स्टाइल भाया केमती आम बालुशाही घरे बनई पारिबा। तो देखो तापाई मु सब सामग्री ये नहीं मु गोटे बाउल नहीं मैदा 250 ग्राम हाफ चमच लुण पकई, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मुझे नहीं 15 ग्राम। एठी मु नहीं गोटे बड़ चमच दही गोटे चमच मु ऐड करची। डालडा घी को मु मेल्ट करके 2 चमच नहीं। एबे आमे भलसे खास्ता को अटा सहित मिक्स करवा, मैदा सहित एमती हाथ रे आमे मिक्स कर नबा जेमती कि बिंडा न रहिबो। मोर मिक्स हेबा पर अल्प अल्प पानी देके आकु आमे जेमती आमे अटा दलुचे से भली भाव में गोटे डो प्रस्तुत करवा। हल्का हल्का पानी पकईके बेसी भी प्रेस करबानी, हल्का हाथ रे ही आमे डो टी को बनैबा। एमती हल्का हल्का हाथ रे प्रेस अल्प अल्प प्रेस करके सॉफ्ट डो गोटे आमे देखंतु एठी बनै नहीं छे केते सॉफ्ट है देखंतु। एबे आमे हमर बालुशाही बनैबा पई छोट छोट गोल बनै नबा। बालुशाही रो शेप देवा पई देखो ये मोर सब गोल बन जाइए। आम एमती को हाथ रे प्रेस देकी ही एमती भल भाव आम प्रेस देकी ही आम तार बालुशाही रो शेप देवा। देखंतु आमे सेम प्रोसेस रे सब बालुशाही को बनई नबा। एठी सब बालुशाही मोर बन जाइए। एबे आमे गोटे कढ़ई बसई कि मु जो बाउल रे नेइथिली मैदा से बाउल रे 2 कप चीनी नेइछि। 2 कप चीनी रे 2 कप पानी ऐड कर नउछि। फुटिबा पई छाड़ी देइछि। एठी देखन जो मु कढ़ई रे तेल गरम कर नेइथिली, आमे बनेथिबा बालुशाही की सेथिरे पकई नेली। आमर खास्ताटी जदि भल होता है तो देखो एमती ही पकईबार 5 मिनट रे एमती उठी आसीबो, नहले तेल चीज आमर मिठाटी रे। देखंतु आमे याकू लो फ्लेम रे ही फ्राई करबा। देखंतु मोर फ्राई हेलानी प्राय 8% फ्राई हो गलानी।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଚିନି ଶିରାଟି ଏବେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଫୁଟିକି ଗୋଟେ ତାର ବାହାରିଲେ ହିଁ ଆମର ଚିନି ଶିରାଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଚିନି ଶିରା ଗରମ ଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପକେଇଛି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଶିରାଟି ଗରମ ହିଁ ରଖିବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲୁଶାହି ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚିନି ଶିରାରେ ଏଡ୍ କରିନେବା। ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ପନ୍ଦରରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଆମେ ୟାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ଏଠି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଲୁଶାହିକି ଜାଲି ଉପରକୁ ବାହାର କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶିରା ବି ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଜାଲିରୁ, ଆଉ ଆମର ବାଲୁଶାହିଟି ଭଲ ଆସିବ, ଶୁଖିଲେ ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ବାଲୁଶାହିକୁ ଆମେ ଜାଲି ଉପରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଚିନି ଶିରା ଖସିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିନି ଶିରା ମୋର ଏଠୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇ ନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି ବାଲୁଶାହି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ହୋଲି ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବନେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ଉପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ଭିତରଟା ଜୁସି ବି ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।